check natin to guys, yung sasakyan ni Kalobaloba. Yung steering fluid. Yan si Kalobaloba. Morning, mga idol. Oh. Chip mechanic, isang tawag lang. Oh. Titingnan natin yung estrada ni Kalobaloba. Ayan o. May tagas yung power steering fluid. Ayan o. Isilipin ko sa ilalim Kalobaloba. No? Pandarin natin. Pandarin mo ulit Kalobaloba. Yeah. Pre. Pihit. Ayan, Kalobaloba oh. Guys, nakita na ang sira ng sakin ni Kalobaloba guys. Ayan guys oh, power steering. May leak yung fittings guys. Huli na. Yun, ayusin natin yan guys. Update lang guys mamaya pagka nagawa na namin.